Guys, papasok na po si Mio Tagum, the Iron Man versus Demosthenes Pulpul, Plong-plong from CDO. Ayan. Umpisa na pang laban. Pasok na po sa top 32 guys ha. Papasok sa top 32. Bading. Si Bading. And ating sumablay. table 3. Kulitan lang yan dyan, huwag bilin. Table score 2-0. Okay, thank you. Boss Gary, ating alabangan nyo. Labanan ng magagaling. Kiwag dyan pa rin natin. Nandito na ating nagawad. Diyan isang dake. Nandiyan pa rin, Cons. Mahing gabi, Cons. Nandito ka pa rin. Umaga, tanghali, gabi. Nandito si Cons yan. Cons, tuloy Cons ha. Table na. School natin, Table 6, score 2-1 salamat. Yes, sumablay. Kung regular natin na gusto magtabi, magkatipa-double, may katipa na. Bulot na tayo ha. Si Andinas na kayo na. Table 3 and 6, ibubulot na natin. Para ipangklasa natin bukas yung magalaban. Ayun. Sino ang uno, sino ang dos, sino ang 3. Tumama pa. Okay. Para sa ating table 1. Ano ba yun? Laylay ang tira. Sablay rin. Pulik-pulik sablay guys ha. Okay, mas alabang table 1. Sambil kita hatuk, tak boleh kiri hatuk. Ini baik dengan Oh, parang lastik. Dapat. Grabe. And like